OK，哎，没看到画面哎。好，我现在来打开画面哦。OK 了，可以。可以哦。 OK，malam semua. Oh, belum pantesan. Halo, selamat malam. 大家 Malam. Ya, Iya. apa kabar? 有看到吗？哎， ini 我怎么分享 ini 画面又没有成功了？真是 Sophia. 真奇怪。稍等我一下，帮我跟大家说一下，我这边处理一下电脑，好像怪怪的，分享不了。放哦，OK， 看得到了吗？看得到了吗？能看到了，刚才。Bapak Ibu ini PPT-nya 可以吗？可以吗？可以看到吗？会动吗 sedikit error di ？OK 吗 ？OK， 可以看到吗？ kelas di saya 可是哦，可以了。会动了，会动了，会动了哈，有出现哈。OK， 可以。好，那个 OK， 大家喜欢泰吗？ OK， siap。会动吗？会动。哎，索菲亚老师，你这边好像声音不太清楚哎，好像网络卡卡的。 suka nggak dengan orang 你这边 OK 吗？我没有看到你的画面的样子。Hello， 索菲亚老师有声音吗 ？Hello， 索菲亚，不索菲亚。OK， Oke, jelas ya kedengaran suara saya ya, jelas ya. 好，可以了哈。可以。好，那么呢，这个大家喜欢泰吗？ Apakah semua Bapak Ibu suka dengan genre kita oligopeptide? 哦，我看这一次我们10月的活动，这个很多人成功推荐了4个新伙伴哦。 Jadi saya lihat beberapa belakangan ini banyak sekali yang sponsor 4 orang baru ya. 然后我看每个人都选泰不选苹果啊。 Dan saya sangat banyak sekali yang pilih genre ya, nggak pilih Apple. 啊，那我们下礼拜也会来学习这个关于苹果的这个知识哦。这礼拜我们先讲泰。 Jadi minggu depan kita akan bahas tentang Naturini ya. Minggu ini kita genre dulu ya. 好，那么呢，这个我们今天的大纲呢会先讲什么是泰啊，为什么所有人都该吃泰啊，为什么是美吉克的泰，跟我们的这个 Zellner 的商业价值，就是能帮我们赚多少钱呢、啊？ Oke, hari ini kita bahas tentang beberapa garis besar apa itu peptide dan mengapa semua orang perlu makan peptide dan mengapa memilih genre yang di oligopeptida yang di Magic Life dan keempat yaitu nilai bisnis dari genre itu dia bisa membawakan nilai sebesar apa kepada kita semua. Ini yang mau kita bahas. OK， 首先呢，到底什么是泰呢？就是我们知道什么是蛋白质，对吗？ Pertama, sebenarnya apa itu peptide sih? Nah, kita di sini Bapak Ibu semua tahu ya. Protein itu apa, kita rata-rata semua orang pernah dengar ya. Protein itu apa kita tahu lah ya. 好，那我们吃蛋白质其实为了补充的呢，就是要补充这个氨基酸。 Dan kita di saat konsumsi protein ya supaya kita memenuhi asam amino acid kita juga ya di dalam tubuh kita. 那么呢，泰其实就是由这个2到10个氨基酸组在一起的呢，就叫小分子肽。 Nah, apa itu oligopeptide? Oligopeptide itu dari 2 sampai 10 asam amino acid itu digabung ya. Rangkaian dari 2 sampai 10 amino acid itu baru namanya oligopeptide. OK， 那么所以呢，肽其实就是一种蛋白质
Jadi sebenarnya peptide itu juga salah satu bahan dasar dari protein. 好，但是呢，它是这个最好的蛋白质的吸收的方式。 Tapi dia adalah protein yang terbagus untuk penyerapan ke dalam tubuh kita. 那么，比如说这个我们直接吃肉啊、吃牛奶啊、喝豆浆啊这些，它其实蛋白质这个分子量太大，它进不了细胞，还要经过消化。 Jadi terkadang kita mikir ya, mungkin saja kita konsumsi susu kacang lah atau beberapa makanan yang ada kandungan protein ke dalam tubuh kita juga bisa. Tetapi karena protein itu dia punya molekulnya lebih besar, terkadang nggak bisa langsung sekaligus serap sama sel kita. Jadi masih butuh pencernaan dulu, dicerna dulu ya, baru bisa diserap. Nah, itu hanya protein langsung dengan peptide. 就是我们要细胞要能够吸收营养，它必须要变得很小，小到能够穿过那个细胞上面的洞，营养要小到比那个洞小才进得去。 Jadi sel kita kalau misalkan ingin mendapatkan gizi atau nutrisi, dia harus ketemu yang dimana gizinya itu harus sangat kecil sekali ya, sampai dia bisa menyentuh sel kita itu ya. Jadi butuh pencernaan yang sangat luar biasa ekstra. Nah, itulah bedanya kenapa kita ngomong peptide dengan protein itu masih ada jaraknya ya. Bedanya di sana. 哦，但是呢，这个如果说今天你就补充好，那我补充最小的哦，就是一颗一颗的氨基酸，那个一颗一颗的补充其实又太慢。 Nah, apakah mungkin ada orang yang bilang ya udah kalau gitu saya nggak usah minum konsumsi peptide aja, saya cari amino acid karena kalau cuma satu doang itu namanya amino ya sama amino ya kalau satu. Tetapi kalau hari ini kita satu-satu konsumsi itu kayaknya terlalu lama. Terlalu lambat ya, terlalu lambat. Makanya kita butuh rangkaian yang 2 sampai 10 itu udah jadi oligopeptide namanya ya. 那这个2到10个氨基酸组成的这个低聚肽，它就是可以通过细胞进去细胞，而且又是一团一团的进去，所以可以进去很多，然后又可以直接吸收。 Nah, bedanya hari ini oligopeptide dengan amino acid itu apa? Oligopeptide dia kan rangkaian dari 2 sampai 10 amino acid baru dia jadi oligopeptide. Jadi sekali masuk ke dalam tubuh kita, dia akan langsung ke sel kita, dia bisa lewat karena masih kategori molekulnya masih kecil dan bahkan dia masuknya pun rombongan 2 sampai 10, maksudnya rombongan juga gitu ya. 那么呢，肽就是合成所有细胞都需要的这个基础的原料。 Nah, jadi peptide itu yaitu sebuah kalau kita ngomong zat yang dibutuhkan oleh seluruh sel kita. Bahan baku ya, yang dibutuhkan oleh semua sel tubuh kita. Keseluruhan ya. 那身体不管是做任何的事情，都需要肽。 Nah, jadi hari ini tubuh kita itu sedang melakukan apapun fungsinya, mau fungsi dari semua bagian tubuh kita, mau organ kita, semua gerakan itu semua butuh peptide, semua butuh. 你要消化要肽，你要运动要肽，你想事情要肽，你要长高也要肽，什么都要肽。 Anda mau mencerna makanan, Anda mau olahraga, Anda mau memikirkan sesuatu, yang penting Anda melakukan apapun itu, semua butuh peptide di dalam tubuh kita. 你的伤口修复需要肽，你想要长出新的皮肤，然后皮肤想要变好也需要肽。 Pemulihan dari luka Anda ataupun Anda ingin mungkin luka Anda, mungkin Anda ingin kulit Anda lebih bagus segala macam, itu semua nggak terlepas dari peptide. Semua kandungannya nggak terlepas dari peptide yang di tubuh kita. 我们可以说，就是没有肽就没有这条命了，这条命就不会有了。 Kita bisa langsung katakan jika tidak ada peptide maka kita tidak ada kehidupan. 那么呢，为什么每个人都要去吃肽？其实我们肽身体本身是会分泌的，那是我们身体本来就有的东西。 Jadi kenapa semua orang dia butuh konsumsi peptide? Sebenarnya ya,
kita di sini semua orang di dalam tubuh kita masing-masing sudah ada kandungan peptide di dalam tubuh kita. Di tubuh kita sudah bisa merangkai masuk ke konsumsi makanan bergizi, dia udah bisa cerna, langsung bisa ada muncul peptide juga sendiri. Kenapa kita masih butuh gitu? 但是呢，因为一些原因，现代人普遍都非常缺钙。 Karena ada beberapa permasalahan juga ya di zaman sekarang, sangat banyak sekali orang itu kurang nutrisi, mereka butuh peptide. 首先，我们现在这个吃东西营养就很不均衡，然后又有各种空气污染、水污染，很多的东西又毒素太多。 Jadi yang paling utama yaitu zaman sekarang kita sangat banyak sekarang banyak orang yang pola makannya itu kurang nutrisi lah, bahkan terlalu banyak racun-racun yang kita konsumsi, karena di luar sana barang yang kita konsumsi kita nggak bisa tahu ya dari apa dan kandungannya seperti apa. Kita pasti ada konsumsi yang berbagai racun yang kita nggak tahu, makanya kita kekurangan gizi. 那么现代人就是，而且呢，我们在超过这个20岁之后，身体就是产生肽的能力就会快速下降。 Apalagi kita yang udah berusia di atas 20, maka tubuh kita untuk memproduksi peptide itu juga ikut menurun. 那么呢，而且呢，缺钙还会导致另一个问题。我们刚刚是不是说，身体不管做什么事情都需要钙？那你身体缺钙的时候呢，它生产肽的能力又会再变得更差。 Jadi di saat kita udah tubuhnya udah kurang peptide, jadi tubuh kita waktu memproduksi peptide pun menurun, kemampuannya pun juga sudah ikut menurun. 所以呢，这个不额外补充肽是会非常严重。Nah, makanya kita bisa dikatakan kalau kita nggak konsumsi lagi dari luar untuk menambah nutrisi kita yang namanya peptide ini, ya sangat parah sekali ya. Jadi harus kita benar-benar jaga peptide kita itu nggak turun ya di dalam tubuh kita, bisa membalikkan kita jadi lebih muda ya, biar nggak. 那么呢，而且呢，这个肽是我们这个逆转衰老最好的办法。 Nah, dan genre itu oligopeptide itu membuat kita juga sangat cepat, cara yang terbaik untuk membalikan kita yang supaya awet muda. Gak gitu cepat ya penuaan. 我们现在科学家找到了一个，就是我们要逆转衰老，就像返老还童这种，身体需要一种激素，叫做生长激素，那英文叫做 HGH。不知道。所以你就跟大家说，就是说有一个东西叫做 HGH， 就是就是身体要返老还童最重要的一种东西。S 你是讲英文？H 英文的 HGH。 Jadi tubuh kita kalau hari ini ingin kita membuat kita dari tua menjadi lebih awet muda, kita butuh satu macam kandungan yaitu HGH 呀 ，HGH。那这个你有看到吗？就是上面我写的就是这个 HG，、你打一针要100万美金。Nah, kalau orang yang ingin membalikan masa muda dia ya, ada satu kandungan itu yang namanya HGH ini. Satu suntikan itu lebih dari 1 juta US dollar。那这个科学家发现，这个东西它真的就是能够帮你逆转衰老，让你更年轻。 Nah, ini dari beberapa ilmuwan yang ketemu ya, bahwa ini HGH ini bisa membuat kita lebih awet muda. Ya, ada yang tahu ya namanya apa sih? Benar nggak? Cross。但是呢，这个吗？对，就是我上面写的这个。但是我跟你说，重点是什么？你不需要去补充 HGH， 因为 你只要吃肽，你的身体就会开始分泌这个东西。Nah, ini yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Anda tidak perlu untuk mencari HGH ini. Asalkan Anda konsumsi oligopeptide, maka di dalam tubuh kita otomatis akan memproduksi HGH ini.
那你是要花$100万，还是吃小分子肽？ Jadi Anda hari ini mau keluarkan 1 juta USD atau Anda hari ini mau konsumsi oligopeptide? Saya mau tanya Bapak Ibu. 当然是吃小分子肽，对吗？ Tentunya kita konsumsi peptide ya. 那么呢，那我们知道肽很好了，那为什么是每几克的肽呢？ Oke, kita sudah tahu bahwa oligopeptide itu sangat bagus sekali. Dan kenapa hari ini kita mau pilih yang Jenner punya Magic Life? 哦，那这个关键呢，这个大家想知道的，回复我一个666好吗？ Ingin tahu nggak kenapa kita hari ini harus memilih Jenner Peptide yang di Magic Life? Kalau ingin tahu boleh beri saya angka 666. OK， 那首先第一个是我们制作肽的使用的这个蛋白质来源是最好的蛋白质来源。 Oke, yang paling pertama yaitu kita konsumsi oligopeptide yang dari Jenner itu kita dapat sumber protein yang dari bahan baku yang terbaik. Sumber protein bahan baku yang terbaik ya Jenner kita itu. 我们看一下，这个是各种蛋白质来源的这个就是它的蛋白质的丰富程度。 Nah, ini ada beberapa kategori sumber protein terbaik yang ada di kehidupan kita ya. Kita bisa cari mungkin dari daging, ikan, telur, sereal ya, sayur, buah, kacang polong maupun soya bean ya. Anda bisa lihat sendiri ya, mana yang sumber protein terbaik hari ini. 那我们可以看到上面3个是属于动物性的蛋白质嘛，动物的蛋白质。 Nah, Anda bisa lihat yang paling atas itu, yang di atas yang 1, 2, 3 itu dia kategori yaitu sumber protein yang hewani. 那么动物的蛋白质呢，其实是比较完整的，但是会有一个问题，就是动物性的蛋白质的胆固醇跟脂肪都很高。 Sebenarnya sumber protein dari hewani itu sebenarnya sangat terpenuhi juga ya, bagus. Tetapi ada permasalahan yaitu sumber protein yang berasal dari daging itu dia punya kolesterol sama lemak itu lebih tinggi. 那么呢，植物性的蛋白质呢，通常是比较不完整的，会缺东缺西。 Nah, kalau misalkan sumber protein yang berbasis dari tumbuhan itu seringkali dia tidak lengkap gitu ya. 但是只有一个蛋白质来源，它不会有高胆固醇，不会有高脂肪，而且它是非常完整、最完整的，就是我们的大豆。 Nah, sebenarnya cuman ada salah satu saja yang sumber protein nabati yang sangat lengkap sekali. Yang dia sangat terpenuhi keseluruhan itu hanya satu macamnya yaitu dari soya beans. Protein yang soya beans itu paling lengkap. OK， 那么呢，再来就是这个大豆是在最好的环境种植的。 Oke, yang kedua, protein yang soya bean kita itu berasal dari tempat lingkungan yang terbagus. 那么呢，这个世界上呢，只有3个地方有最好的土壤，那个土壤的名字叫做黑土，就黑色的土壤。 Dan di dunia ini cuma ada 3 lahan tanah yang terbagus ya, cuma ada 3. Dia tanahnya tanah hitam. 那么呢，其中一个呢，在这个中国的东北。 Dan ada salah satu tanah hitam lokasinya berada di Cina bagian utara. 这个东西呢，也是这个我们的大豆就是在那个地方种植的。 Nah, dan sumber protein kita, Jenner kita itu berasal dari soya bean kita itu berasal dari Cina sana. Yang tanah hitam. Dunia ini cuma 3 lahan doang ya. Salah satu yang ada di Cina. 那个土壤之所以会是黑色的，就是因为它累积了非常非常多的营养在那个地方。它要累积1公分的土壤，要花400年的时间。 Jadi tanah itu dia punya sangat banyak, tanah itu sangat subur sekali, bagus banget ya. Nah, dia terkumpul sangat banyak sekali nutrisi yang buat penanaman supaya lebih bagus, dia butuh waktu 100 tahun. 100 年. 400 年. 400 tahun. Tanah itu sangat bagus sekali ya. Itu cuma ada di dunia ini ada 3 tempat doang.
tanah hitam。 OK， 再来呢，这个我们的钛哦，接下来这个非常非常重要的一个重点啊，就是我们的钛是综合钛。Oke, yang seterusnya 综合。我也不知道怎么翻译啦，但是就是说 OK，它是比较不很多种钛加在一起的。Peptide kita itu beda ya sama di luar sana. Kita itu sangat khusus sekali. Peptide kita itu lebih beragam. Dia bukan cuman fokus pada satu macam ya. Karena kita keseluruhan tubuh kita itu ada peptide. Jadi kadang ada peptide yang ada posisinya saja ya, di mana saja yang dibutuhkan itu cuma peptide yang posisi buat mana saja. Tapi oligopeptide di tempat kita ini dia itu beragam. Kategorinya itu khusus banget ya. dia bukan khusus buat satu doang, dia beragam。好，那我解释一下，就是比如说这个我们刚刚说这个一个氨基酸就是氨基酸嘛，两个氨基酸组在一起的就叫做二肽，就它编号二肽。你就先翻译到这边。Oke, jadi saya kasih contoh. Tadi kita kan ada bahas tentang kalau kita hari ini konsumsi satu asam amino itu cuma namanya amino acid doang ya. Tapi kalau udah gabungan atau rangkaian dari dua peptide, dua amino sampai 10 itu akan menjadi namanya jadi oligopeptide ya. Masih ingat ya? 2 sampai 10 asam amino itu baru namanya peptide. Kalau satu doang masih namanya asam amino. Nah, sekarang Anda bisa lihat yang tadi kita ngomong yang beragam itu seperti apa. Nah, Anda bisa lihat ada yang rangkaian dari 2 peptide, dia bisa membantu antioksidan kulit, anti glikasi, nah segala macam 3 peptide, 4 peptide, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Bapak Ibu Anda bisa baca dari tabel yang di depan mata Anda, itulah kita ngomong rangkaian dari 2 sampai 10 peptide itu namanya oligopeptide, yang kategori molekul yang sangat kecil dan paling gampang diserap oleh tubuh kita dan dia sangat beragam。你讲了多少了？你讲哪边了？我在解释刚才那个哦 ，OK 好，反正就是你就记得就是几个氨基酸加在一起，它就代表它的数字就是几号哦，5肽就是5个氨基酸，6肽就是6个氨基酸。这是它的编号。Nah, ini nomor Anda, yang penting Anda ingat ya, kalau 2 asam amino digabung itu namanya 2 peptide. Kalau 3 asam amino namanya 3 peptide ya, 4 asam amino 4 peptide, 5 asam amino 5 peptide. Itu kode-kodenya, nah Anda udah bisa langsung hafal seperti ini. 那每一个肽，这个叫做就是单一的嘛，专门的肽，专项肽，就是它会对应某一个功能。Jadi setiap peptide itu kalau misalkan kita baca jenis peptide itu, kalau misalnya hari ini 2 peptide itu dia itu fokus ke satu fungsi. Misalnya hari ini 2 peptide dia fokus ke fungsi apa? Antioksidan kulit. 3 peptide itu dia fungsinya ke apa? Mencerahkan, menghaluskan garis-garis halus. Nah, garis halus atau 9 peptide itu buat apa? Mengurangi sintesis melanin, kulit kusam. Nah, jadi kode dari peptide ini dia itu fungsinya ke satu macam fungsi gitu. Nah, Anda bisa baca dari sini ya. 那么呢，这个呢，其实那个单一的肽其实就是药。Nah, apa artinya seperti ini? Kalau misalkan kita ngomong kategori dari jenis peptide yang satuan seperti ini, ya kayak obat lah gitu. Istilahnya seperti obat. 因为科学家发现，要治疗身体的问题，用钛就是最好的方法。Karena ilmuwan yang mempertemukan bahwa kalau misalkan kita mau menyembuhkan segala jenis penyakit itu paling bagus itu dengan menggunakan peptide. 比如说，我举一个例子，这个51肽就是专门治疗糖尿病的。Oke, contohnya hari ini kita ngomong 51 peptide itu khusus buat menyembuhkan 51 peptide khusus menyembuhkan diabetes. 大家看一下这个表格就知道，这边只有举例2肽到9肽嘛，它们也是对应各种不同的功能。Nah, Anda bisa lihat sendiri ya dari tabel ini ya. Ini cuma dari 2 sampai 9 ini mereka itu fokus ke fungsi masing-masing. 那么今天我们用综合肽的意思是什么？就是
你身体里面就是你一次补给它所有的综合肽，就是2到10个这个肽，身体会去自动判断你需要哪一个，拼成你需要的那一种肽。Oke, kenapa hari ini kita membahas itu? Karena hari ini peptide kita itu bedanya dengan di luar sana itu kita bukan peptide khusus, kita peptide yang komprehensif ya. Itu maksudnya yang sangat beragam sekali. Dia akan otomatis bergabung setelah kita konsumsi, dia akan otomatis mencari permasalahan di tubuh kita. Dia akan bergabung sendiri. Kalau misalkan hari ini kita diabetes nih, dia otomatis dia akan merangkai jadi 51 gener itu buat tubuh kita yang dibutuhkannya itu seperti apa, dia akan merangkai sendiri. Inilah oligopeptide kita yang dari 2 sampai 10 asam amino itu ya, yang gabungan itu dia ada perbedaannya, dia peptide komprehensif itu dia beragam ya, bahasanya beragam sekali. 大家有没有觉得这个我们的肽有很多很神奇的见证，很不可思议？怎么好像吃什么都会好？就不管什么问题，吃肽都会好。你有这种感觉的，回复我一个111。Nah, di sini apakah Bapak Ibu pernah nggak merasakan bahwa oligopeptide dari kita ini, Anda nggak mau tahu ya hari ini penyakit Anda apapun itu, permasalahan apapun itu, setelah Anda konsumsi pasti ada ketemu pemulihannya yang luar biasa atau ada membawakan kita hasil yang sangat dahsyat sekali. Ada nggak sih permasalahan seperti itu yang Anda setelah konsumsi peptide ini? Kita setelah konsumsi pasti ada ketemu perubahan ya di dalam tubuh kita, pasti ada perubahan. Kalau ada boleh beri saya angka 111. 你有觉得这个肽真的是为什么会吃什么都好，就是什么状况吃肽都会好的？回复一个111。Anda ada merasa nggak ya, kok peptide kita itu kayaknya semua macam penyakit atau semua permasalahannya, pokoknya konsumsi pasti ada pemulihannya, pasti membantu gitu. Ada ngerasa kayak gitu nggak sih? OK， 今天就告诉大家原因了，这个就是原因。Nah, hari ini kita mau kasih tahu salah satu alasan kenapa begitu. Nah, inilah yang kita ngomong. Peptide kita itu sangat beragam. Itulah salah satu penyebabnya membuat kita hari ini ketemu permasalahan apapun, dia bisa atasi. Karena dia bisa ketemu sendiri apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dia akan gabung sendiri, rangkai sendiri. Ya, kayak gitu. 因为你吃了综合肽，你吃了 Zeona 这个寡肽，等于是给你身体所有的材料，你的大脑自己决定要帮自己开什么药。Jadi di saat Anda konsumsi oligopeptide kita, gener kita ini, dia kayak kita konsumsi satu kayak langsung seluruh, karena otak kita sendiri akan membantu kita untuk memilih apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita sekarang. Dia akan bantu kita untuk memisahkan mana yang lebih butuh. Jadi dia merangkai sendiri langsung di saat kita konsumsi peptide yang beragam kayak gini, yang super luar biasa. Ya beda ya dengan peptide yang khusus pada satu fokus pada satu titik. Kita itu sangat komprehensif sekali. 哦，大家觉得真的是太夸张了，太厉害了，回复我一个 luar biasa。 Nah, Bapak Ibu kalau merasa sangat mustahil dan dahsyat sekali, boleh beri saya kata luar biasa. OK， 好，那么呢，再来就是我们的技术是唯一的，就是只有我们有这样的提取技术。Oke, seterusnya yaitu kita punya teknologi itu cuma satu-satunya yang ada di Magic Life ya. Karena kita mempunyai teknologi yang sangat luar biasa yang mampu membuat oligopeptida kita yang sangat beragam ini, yang bisa menjadi sangat komprehensif sekali ya, nggak khusus buat satu penyakit doang, tapi dia bisa beragam. Itulah yang hanya satu-satunya yang ada di Magic Life. 大家看一下，就是同样，就是说好像别的公司也有人在卖肽，可是其他公司做一个肽的工厂，他们要花4.2 millia 的这个印尼盾，我们 Magic Life 的工厂，一个工厂就要147 M， 大家觉得工厂会一样吗？ Nah, Anda bisa ngebedain sendiri ya. Hari ini di luar sana mereka mau buka satu pabrik untuk produksi peptide itu butuh 4,2 miliar ya. Tapi di Magic Life kita itu mau buka satu pabrik yang
dengan teknologi yang terdepan kita yang luar biasa ini butuh 170 miliar modal untuk membuat peptide yang konferensi seperti ini. 170 miliar dengan 4,2 miliar emang sama. Jauh berbeda bukan? 那么，而且呢，我们的钛就是1000公斤的大豆只能提取出30公斤的钛。 Dan perbedaan dari oligopeptide kita ini 1000 kilo, nah itu 1000 kilo 1000 kilo soyabin itu cuma bisa kita mampu produksi dapat 30 kilo peptide saja. 1000 kilo kacang kedelai, wow. 哇，大家我们来看一下，就是那这样子，这个我们一盒钛里面是不是这个一包就这个5克？5克就多少？5克，哎，我们一包5克，对不对？然后这个一盒里面，当然我们这个有空的话，你可以自己去算一下，你这样子总共吃掉了这个多少公斤的大豆里面的营养啊？5克多少？ jadi Bapak Ibu Anda hari ini bisa hitung ya. 1000 kilo dapat 30 kilo peptide. Terus hari ini kita punya produk Jenner 1 bungkus itu 5 gram. Berarti 我算出来了。 tandanya 5 gram itu Anda dapat berapa? Anda udah konsumsi berapa kedelai soyabin? 大家知道吗？就是你那个一盒钛，好，要用2.5公斤的大豆去萃取。2.5公斤。就是250公斤。2.5公斤嘛，你一盒钛不是那个几包？15包。哦。对不对？就是那15包钛要拿2.5公斤的黄豆去萃取。2.5公斤也不多啊。2.5公斤，但是重点是你要去把这些其他你不要的东西都拿掉啊。哦。对不对？ Jadi Anda bisa lihat ya. 1 box Jenner Anda berarti tandanya 2,5 kilo kacang kedelai yang udah diproduksi jadi peptide yang sudah pakai teknologi terdepan ya, dia udah bukan soyabin lagi ya. 大家要知道一件事，你知道痛风吗？就是印尼痛风，你知道那个词怎么讲吗？痛风的人就反正有一些疾病，比如说肾脏疾病啊、痛风啊什么的，他们会不能吃蛋白质啊。Bapak Ibu tahu nggak ada satu macam penyakit yang namanya apa ya? 他们不能吃蛋啊，什么吃这个豆浆啊，什么不能吃，有没有？ Penyakit yang berhubungan dengan tulang kita kayak semacam asam urat lah ya. Kita bisa, kalau orang asam urat kan nggak boleh makan kacang-kacangan, betul nggak sih Bapak Ibu? 那是什么原因？因为你蛋白质并不是全部都是你要的嘛。你在你身体里面，你吃了大豆进去，它在消化的过程会产生一些这个对身体不好的东西。 Oke, jadi di saat kita ada asam urat, terkadang kita kalau langsung konsumsi kacang kedelai atau protein ya, pasti ada beberapa macam mereka masih ada kandungan seperti purin lah atau yang lain-lainnya yang tidak diperbolehkan untuk orang yang ada permasalahan asam urat itu ya. Nah, kenapa? Bedanya di sini ya. 那你直接吃钛，那这些问题就都不会有了，就是那些不好的东西你就都没吃到了。 Nah, jadi kenapa hari ini kita bilang kalau orang yang masalah seperti itu yang nggak boleh makan kacang kedelai lah, nggak boleh makan kacang-kacangan, mungkin takut ada purinnya lah, masih ada kandungan yang tidak dibutuhkan dan tidak membantu. Nah, bedanya hari ini kalau Anda langsung konsumsi peptide ini, udah nggak ada masalah seperti itu lagi ya. Peptide itu udah jadi peptide, sudah bukan kacang kedelai lagi, sudah bukan protein lagi. Jadi Anda jangan bahas lagi itu sama dari bahan baku itu. Enggak, dia udah diolah dengan teknologi yang terbagus terdepan. 好，那么再来就是，所以我们知道王总裁就是我们公司的老板是最早的这个钛的推广者，那后面的几乎其他的这个在卖钛的，跟着我们一起卖钛的，都只是在模仿我们。 Jadi apakah Bapak Ibu hari ini tahu nggak sih sebenarnya perusahaan kita itu orang yang paling
paling awal mempromosikan peptide sejak tahun 2009 ya. Jadi yang belakang mungkin Anda pernah dengar ada peptide dari perusahaan yang lain-lainnya, itu semua mereka itu meniru kita. 那么呢，就是并不是说钛是我们发明的，就是在更早以前其实是有钛，可是他们做不到就是这种量产的技术，就只能一点点的做，就很贵，根本就一般人都吃不起。 Jadi kita juga mengatakan bahwa peptide itu kita yang menemukan, bukan. Dulunya sebelum itu sudah ada orang yang tahu tentang peptide dan mereka membuat peptide ini juga di saat produksi itu nggak bisa dapat sangat banyak, sangat sedikit sekali ya bisa mendapatkannya karena teknologinya mungkin kurang canggih atau belum secanggih Magic Lab ya, mereka masih kalah sampai saat ini. Nah, dan waktu itu peptide itu sangat mahal sekali. 那么呢，其他模仿我们的人呢，他们的钛的品质其实也没有到那种就是最顶尖，甚至可能他们卖的都不是小分子钛。 Jadi orang yang meniru kita untuk menjual oligopeptide itu, mereka masih belum bisa copy paste 100% sama persis dengan kita karena peptide kita itu sangat beragam sekali. Mereka itu paling peptide yang khusus doang. Bahkan bisa dikatakan mereka peptide pun nggak sempurna. 比如说像我们刚刚看到前面，他们可能是拿多钛跟你说这个也是钛，但是我们的是小分子钛，根本就是不一样的东西。 Mungkin saja mereka itu menjual itu dengan polipeptide ya. Polipeptide itu beda dengan oligopeptide. Polipeptide itu rangkaian lebih dari 11 sampai 50 asam amino ya, beda. Mungkin dia ambil polipeptide bilang ke Anda mereka jual oligopeptide. 对，所以呢，这个我们是在这个最顶尖的品质里面的钛里面是卖的最便宜的了。 Jadi bisa dikatakan bahwa kita menjual oligopeptide yang kualitas paling the best dan menjual yang paling murah. 那这个，所以如果要品质的话，就要用我们的；如果要吃便宜的话，那就不要吃钛了，喝豆浆就好了嘛，对吗？ Jadi kalau hari ini Anda ingin mencari yang kualitas yang the best, ya udah cari yang punya Magic Life. Tapi kalau hari ini Anda mau cari yang murah, ya udah nggak usah cari oligopeptide, langsung minum aja soya bean. 对，但是呢，这个豆浆根本就也没有这样的效果嘛，是不是？ Tapi sebenarnya kalau soya bean juga nggak ada hasil seperti ini ya. OK， 那么 kena asam urat lagi. 再来我们的是呢，就是我们卖的是纯钛，我们没有添加任何其他的东西。Bahkan kita hari ini yang kita pasarin juga peptide kita yang murni punya ya. Jadi tidak ada campuran sama sekali dan penyerapannya yang sangat-sangat tinggi. 那么这个，如果你有添加其他的甜味剂，然后什么有的没的的话，那你这个就你还能够往眼睛里面倒，然后放在伤口上面吗？这个 Tapi kalau seandainya kita hari ini bukan jual peptide yang murni ya, nggak mungkin lah ya peptide kita itu bisa dituang ke mata, bahkan nggak bisa lah ya kita tuang langsung ke luka kita. Makanya peptide kita ini murni. 那么再来呢，它可以是完全的吸收，而且它是活性最高的。 Oke, selain kita tanpa campuran pemanis dan yang lain-lainnya, kita bahkan tingkat penyerapannya itu sangat tinggi. Dia bisa penyerapannya full 100%. 那么也是因为这个原因哦，它能够完全吸收，它不会像是吃黄豆一样会产生一些什么有的没的的废物，所以不能吃黄豆的人也都可以吃小分子钛。 Nah, karena tingkat penyerapan dia yang super tinggi, jadi dia beda dengan orang yang konsumsi soya bean yang mungkin di dalamnya masih ada kandungan purin lah segala macam yang tidak dibutuhkan juga ya. Jadi butuh penyerapan itu yang orang yang tidak boleh konsumsi soya bean, dia boleh konsumsi peptide kita. 那么呢，再来就是它的分子量小于等于600道尔顿我等等会解释这是什么东西。Nah, dan dia punya aktivitas yang sangat tinggi, yaitu dia beragam sekali. Dan oke, seterusnya yaitu dia punya molekul ya. Molekul itu kurang dari 600 Dalton atau sama dengan 600 Dalton. Nanti saya kasih tahu apa itu molekul yang kurang dari 600 Dalton itu apa.
道尔顿呢是用来衡量这些很小的东西的一个单位啦。Dalton itu satuan yang untuk mengukur barang kecil ya. 就有点像是什么几公分啊、几公斤啊这种东西。Ya, dia satuan ya, satuan ukuran ya. OK， 那么呢，如果这个数字呢，就是大于1000的时候呢，根本就没有办法穿过皮肤。Tapi kalau misalkan molekul hari ini di atas dari 1000, dia nggak bisa lewat kulit kita ya. Kalau molekulnya lebih dari 1000 ya, gedenya ya 1000 Dalton itu, dia nggak bisa tembus ke kulit kita. 所以很多的这个画这个保养品哦，涂在脸上都是涂上去再洗掉，涂上去再洗掉，都没有吸收进去，因为根本就没有小于1000道尔顿，那都是在浪费钱。Jadi di luar sana banyak sekali ya skincare ya. Kita olesin ke muka kita ya. Dia itu molekulnya molekulnya itu sangat besar ya. Jadi Anda ingat ya, molekulnya itu harus sangat kecil. Kalau di atas 1000, yang di atas 1000 itu nggak mungkin bisa masuk ke kulit kita. Sama dengan Anda pakai skincare yang molekulnya besar, dia itu sama sekali nggak masuk ke dalam kulit kita. Anda sama aja membuang duit, pakai langsung cuci langsung hilang lagi. Dia belum serap ya. OK， 所以这个有加钛，所以为什么用钛可以直接被我们吸收，就是因为它足够小，可以穿过皮肤被吸收。甚至呢，我们的10年系列，它里面也是有加钛的，所以可以直接被吸收。Nah, kenapa hari ini kita punya peptide itu dia bisa langsung nyerap ya. Sama seperti Stariutum kita, dia juga dalamnya ada kandungan peptide. Jadi dia bisa langsung masuk ke kulit kita karena molekulnya yang sangat kecil itu yang bisa tembus ke kulit kita. OK， 再来就是这个是其实最重要的一件事情，这个我们有无数的见证，对吗？ Nah, oke, ini adalah hal yang poin yang sangat penting sekali. Kita punya testimoni yang tak terhitung ya. Tak terhitung jumlahnya sangat banyak sekali testimoni produk kita. 那有些人可能会觉得说，这个那既然它是蛋白质，我可不可以我就去吃蛋啊，喝牛奶、喝豆浆就好了，是不是？ Dan mungkin ada banyak orang yang mengatakan, ya udah kalau dia hari ini protein ya, saya cari aja telur, saya cari aja susu, saya cari aja yang lain-lain yang menggantikannya. 那你有看过哪个人喝豆浆喝到不用戴眼镜，头发长出来，然后伤口愈合，这个然后什么糖尿病好的？你有看过有人喝豆浆喝好这些的吗？ Tapi apakah Bapak Ibu hari ini pernah nggak lihat orang yang minum susu kacang kedelai itu sampai matanya minusnya pun berkurang, rambutnya pun tumbuh lagi, bahkan luka yang sangat besar pun bisa sembuh sangat cepat itu. Ada nggak orang yang minum kacang kedelai sampai begitu? 来，我们你这个，我们现在大家这个写1-2个，好，每个人写1-2个，你觉得你听到觉得很厉害，或者是在你自己身上的产品的见证发上来，好不好？简短的写就好了。 Jadi saya hari ini beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua orang di sini tulis 2 alasan yang mungkin tulis 2 poin penting yang mungkin Anda konsumsi produk ini yang merasa sangat bagus sekali yang Anda rasakan. Yang secara singkat 2 poinnya. 像我去这个印尼的时候，我听到当地这个有人用钛用到这个老花眼镜不用戴了。Karena saya waktu itu ke Indonesia, saya melihat ada orang Indo yang dimana udah berumur, tapi dia setelah menggunakan genre kita sampai tidak perlu pakai kacamata ya, rabun tuanya pun udah sembuh. Katarak kali ya. 然后还有这个得了 COVID， 然后喝钛，然后就马上好的。 Nah, yang kena COVID pun konsumsi genre pun sembuh. 好，大家写一下这个你觉得很厉害的见证，你听过的或者你自己身上的有什么？ Jadi Bapak Ibu boleh tulis ya, Anda sudah dapat testimoni apa yang dari genre ini, 2 testimoni yang menurut Anda sangat luar biasa yang pernah Anda dengar atau mungkin Anda sendiri ngalamin, 2 testimoni. 来，最简单的一件事情是什么呢？最重要的一件事情、2 testimoni ya, bukan 2 fungsi genre. 2 kista, nah penyakit ya, mungkin 2 penyakit yang mungkin Anda pernah ngalami yang sangat dahsyat sembuh gitu. OK，
各 Kaki 位 gigi pun hilang. Keren. 牙齿痛都会好牙齿痛都好了，这太厉害了吧！ Ini radang sendi luar biasa ya. Ya, aku pernah lihat yang orang ini enggak semua. Rematik. Saya juga pernah dengar rematik pun sembuh. 你在说什么？那个痛风，那个不是痛风，那个风湿。风湿都好了。风湿。哇，哎，我就问大家一个问题：你吃什么可以就吃一样东西，结果上面这些东西通通都可以好的？我没听过，我只听过它可以这样。Ya, saya cuma mau tanya Bapak Ibu, pernah nggak Anda dengar Anda cuma konsumsi satu macam produk saja ya, segitu banyak penyakit itu bisa hilang ya? Saya nggak pernah dengar ya, saya cuma pernah dengar ya hari ini Jenner. Di luar sana saya pernah dengar segitu banyak ya, kayak ginjal bocor ya, asam lambung, sakit nggak bisa jalan jadi bisa jalan ya, sakit lutut ya, ada yang rematik, ada yang masalah asam urat. Vertigo ya, nah darah tinggi, sinus, ambeien, nah sakit saraf kejepit, nah pernah saya dengar ya. Ada yang kena diabetes. Saya belum pernah ya, satu produk saja ya. Nah ada yang minus ya, ada yang katarak, ada yang radang sendi. 所以 banyak banget yang keren-keren ya. 所以这些神奇的见证，其实就是我们做这个生意最强大的武器。我去到别的地方都还看到有人说什么他们做的肽跟我们一样，结果他们的产品见证呢，居然还拿我的伙伴的去用。这样。Jadi inilah yang kita ngomong ya, ini senjata dari produk kita karena kita sangat banyak sekali testimoni. Saya pernah di luar sana dengar ada brand lain yang mereka memasarkan katanya peptide juga. Tapi di saat testimoninya malahan dia ambil testimoni mitra saya sendiri. Mereka jualnya peptide, tapi testimoninya testimoni mitra saya yang kan yang pakainya oligopeptide Jenner kita. Masih ambil testimoni orang lain, tapi katanya jual oligopeptide. 你问一下人家对不对？他们说他们肽跟我们一样，你问他说你的肽能到眼睛吗？你能倒给我看一下吗？到了眼睛会好吗？他就不敢倒了，你知道吗？ Jadi ya, makanya Anda bisa tanya kepada orang lainnya. Kalau mereka katakan bahwa oligopeptide mereka sama dengan punya kita, coba Anda tanya kepada mereka. Oligopeptide kalian bisa nggak ditabur ke mata? Bisa nggak ditabur ke mata langsung? Bisa nggak ditabur ke luka langsung? Saya yakin mereka nggak berani ya, nggak berani tabur langsung ya. OK， 那么我们来看一下哈，这个肽对我们来说为什么可以帮助我们赚很多钱？ Oke, mari kita lihat lagi ya, kenapa Jenner kita ini bisa membantu kita mendapatkan sangat banyak sekali penghasilan. OK， 首先第一个就是这个东西就只有我们有。Yang paling pertama yaitu produk ini hanya kita yang punya, di luar sana nggak ada, kita murni bisa ditabur. 虽然别人会号称，他们自己会说我们的东西跟 Magic Life 的一样，或者说我们的也是 Peptide 的更好更便宜，但实际上就是不一样的东西。Jadi mungkin ada orang yang ngomong mereka punya peptide itu sama dengan kita juga bagus lah apa. Tapi kalau kita benar-benar mau dibandingkan, itu benar-benar produk yang sangat berbeda. Punya kita itu sangat beragam, murni, nggak ada campuran, pokoknya beda, ya. 这个就好像你没有办法限制别人不能跟你取一样的名字，对吗？但是是同一个人吗？就不是嘛。Jadi sama dengan hari ini kita tidak bisa ya melarang orang lain dia itu membuat nama itu sama dengan kita. Ya nama dia mau ikutin saya ya apa boleh buat ya. Dia mau namanya juga mau Sofia juga ya. Saya bisa bilang apa. Tetapi yang harus kita tahu yaitu pokoknya beda ya beda. Orangnya juga dia nggak bisa di copy paste. Nama bisa di copy paste. OK， tapi 再来， barang nggak bisa. 这个东西每个人都需要。 Oke, yang kedua, produk ini dibutuhkan oleh semua orang. OK， 再来，用的方法又很简单。 Dan bahkan sangat gampang sekali untuk digunakan ya, dikonsumsinya secara menggunakan produk ini juga sangat gampang sekali, gak banyak trik. 你什么时候用喝都可以，然后放伤口上也可以，弄脸上也可以，
用来泡澡也可以，倒眼睛也可以，用吸的也可以。用吸的都可以，从鼻子塞进去都可以。Jadi kenapa kita ngomong sangat sederhana dan gampang digunakan? Karena Anda mau minum kapanpun bisa, berapapun bisa, mau pakai minum, mau pakai oles, mau pakai hisap, bisa semua. 哇，你知道这个在其他地方，我记得应该是在可能是新加坡吧。哦，这个有人哦很喜欢这个产品，说哦可以用脸，对不对？它可以直接弄在脸上，他们还拿来泡澡，然后这个倒了哇7、8包钛，然后进去那个浴缸里面，然后用全身泡进去，泡在那个钛里。Jadi Anda pernah dengar nggak betapa dahsyatnya ya? Mitra di Singapura itu saking suka sama produk kita itu. Dia tahu produk kita itu sangat bagus, bisa tembus ke kulit langsung karena dia molekulnya sangat kecil sekali. Bahkan di saat dia mandi, dia mencoba untuk mandi general sekali. Dia rendam ke air, dia pakai 8 bungkus ke air langsung rendam. Dahsyat sekali, gampang sekali gunakan produk kita. Serba bisa. 用起来简单很重要嘛，不然这个，然后它用起来简单，我们是不是分享起来、复制起来就很简单？ Jadi ini sangat penting sekali ya, bisa kita menggunakannya dengan sangat sederhana dan gampang sekali. Kita juga sangat gampang sekali buat duplikasi. OK， 再来呢，其实知道的人还不算太多，还蛮少的，对吗？ Nah, dan seterusnya itu yang tahu juga gak banyak ya. Tidak banyak orang yang tahu ya tentang general oligopeptida kita di sini yang seberapa dahsyat ini. Gak banyak orang yang tahu. 我调查一下，就是那个你是来到 Magic Life 之后，才第一次知道钛是什么的，回复一个1好吗？ Saya mau coba cek dulu ya. Di sini ada Bapak Ibu yang setelah datang ke Magic Life, perusahaan kita baru tahu ada produk namanya oligopeptida ini. boleh beri saya angka 1. 绝大多数的人都是来到这边才知道什么是钛啊，那这个市场有多大，对不对？ Jadi sangat banyak sekali ya orang datang ke perusahaan kita, Magic Lab baru tahu ya produk oligopeptida. Nah, Anda bisa ngebayangkan ya itu pasaran kita seberapa besar ya. 等到有一天全世界都知道钛是什么的时候，也轮不到你赚钱了，是吧？ Tunggu suatu hari kalau seluruh dunia, satu dunia udah tahu itu oligopeptida itu apa. Aduh, itu udah bukan duit kita lagi, udah bukan pasar kita lagi. Makanya kita ngomong kesempatan kita masih sangat besar sekali ya Bapak. 所以现在是最好的时间点。 Jadi sekarang adalah waktu yang paling tepat. OK， 再来就是这个东西，它是可以大量的使用、持续使用。 Oke, yang seterusnya itu produk kita ini dia bisa digunakan secara berulang dan terus-menerus secara jangka panjang. 这个大家知道一天最多可以喝几包钛吗？ Anda tahu nggak sehari sebenarnya bisa konsumsi berapa bungkus Jenner? 大家可以猜一下。 Anda bisa tebak sehari boleh konsumsi berapa bungkus Jenner? Coba Anda tebak. Iya, tepat untuk semua segala jenis. OK， 来，这个大家可以把这个数字写下来。 Anda bisa tulis angka-angkanya 100. OK， 哦，1盒100。来，跟大家说，这个科学家有做过一个实验，就是把这个小分子钛，一只老鼠注射进去600包钛的量，它都可以完全吸收。 Oke, saya kasih tahu sebuah kenyataan kepada Bapak Ibu. Ilmuwan sudah pernah melakukan uji secara klinis. 600 bungkus Jenner langsung sekali suntik ke 1 tikus putih pun tidak masalah. Aman. 600 bungkus. 没有任何副作用。 Tidak ada efek samping sama sekali. Sehari 600 bungkus pun tidak masalah. 所以呢，这个一天能喝多少，主要取决于你的口袋有多少钱。Jadi Anda kalau tanya lagi ke saya 1 hari bisa konsumsi berapa bungkus? Yang tepatnya itu yaitu
kantong Anda ada seberapa banyak duit untuk konsumsi. 还有呢，取决于你觉得自己的健康价值多少钱。 Dan juga tergantung menurut Anda nilai kesehatan Anda itu nilainya berapa. 那么呢，而且这个东西它是可以持续使用的，对吗？ Dan bahkan produk ini juga bisa dikonsumsi terus-menerus. 那你今天去分享一个东西，它是可以被大量使用，而且未来会持续使用，这表示什么？你的收入也可以很高，而且持续的会有。 Nah, jadi Anda hari ini ketemu di mana ada produk yang bisa digunakan berulang kali dan terus-menerus dan tanpa ada limit batasnya. Itu tandanya penghasilan Anda juga tidak akan berhenti, akan berulang terus dan akan makin gede dan terus-menerus tanpa ada stopnya. Betul nggak? 哦，所以呢，这个一个东西又只有你有，然后每个人又需要，用起来又简单，又没几个人知道，而且它未来只要用上了就会一直用下去，然后用很多。那大家觉得你接下来是不是要发财了？ Jadi coba Anda bayangkan ya, produk kita ini kerennya di mana?